अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैंने एफ ए या एफ एस सी कर लिया है और अब मैं बी एस कौन से सब्जेक्ट में करूँ। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है जिसके लिए आप लोग अपने टीचर्स से भी सजेशन लेते हैं, अपने पेरेंट्स से भी सजेशन लेते हैं, आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से भी, जो आपके इलाके में कामयाब लोग होते हैं, आप सब सोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं ताकि उसके ज़रिए से आपको पता चल जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में बी एस करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मसला हो जाता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बी एस तो कर लेते हैं, आप उसमें अपने 16 ईयर्स के एजुकेशन को तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने की है ये मैंने ठीक नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो अभी एफ एस सी कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो बी एस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी अचीवमेंट लेवल कौन सी है। अचीवमेंट लेवल का मतलब ये है कि आपने एफ एस सी में कितने नंबर लिए हैं, आपने ईटा के लिए जो है वो टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था, आपके उसमें कितने नंबर आए हैं, आप उसमें सेलेक्ट हो गए या सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो तो आप पहले क्या कर लेंगे, आप उसके बाद जो है वो उस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप ईटा से रह जाएं और आप इंजीनियरिंग वगैरह या मेडिकल में आपकी सिलेक्शन नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लोग के पास जाते हैं और आप उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि यार फ्यूचर में मुझे क्या बनना चाहिए। आप दूसरे बंदों से ये क्वेश्चन तब पूछते हैं क्योंकि आपको खुद पता नहीं कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको खुद ये पता नहीं है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो दूसरे बंदे का जो डिसीजन होगा वो उसके अपने मेंटल कैपेसिटी और मेंटल कैपेबिलिटी के बेस पर होगा। खुदा ताला ने मुझे एक किस्म के टैलेंट से नवाजा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको किसी दूसरे किस्म के टैलेंट से नवाजा होगा। तो लोग आपको क्या करते हैं, लोग आपको जो है वो 4 सजेशन देते हैं। सजेशन नंबर 1 क्या देते हैं कि यार वो चीज़ें करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें कि जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आप उसमें तंग नहीं होते हैं, आप उसके बारे में जब लोग आपके साथ डिस्कशन करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता और आप खफा नहीं होते, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। दूसरा जो बंदा आपको सजेशन देगा वो ये देगा कि वो आपसे ये पूछेंगे कि यार आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कमांड ज़्यादा है। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको केमिस्ट्री पे कमांड ज़्यादा है, आपको इंग्लिश लिटरेचर पे कमांड ज़्यादा है, फिजिक्स पे ज़्यादा है, बॉटनी पे ज़्यादा है, ज़ूलॉजी पे ज़्यादा है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका कमांड ज़्यादा है आप क्या करें, उस सब्जेक्ट में बीएस करें। तीसरा बंदा आपको सजेशन ये देगा कि यार आप इस तरह कर ले कि इस सब्जेक्ट को फॉलो करें क्योंकि इसके ज़रिए से आपको मनी ज़्यादा मिलता है, इसके ज़रिए से आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आप फॉर एग्जांपल MBBS कर लेंगे तो आपकी अपनी क्लिनिक होगी जहाँ पर लोग आपके पास आएंगे और आपको जो है वो फ़ी पे करेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। और चौथा सजेशन वो आपको ये देंगे कि आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे लग जाए जो दुनिया की ज़रूरत है ताकि दुनिया को आप फ़ायदा दे सके। अब ये जो चारों सजेशंस हैं ये तो आपने लोगों से ले लिए हैं, लेकिन याद रखें मशवरा हर एक बंदे से लेना चाहिए, लेकिन फिर उस मशवरे को एज इट इज़ फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा सा अपने माइंड में डालें और देखें कि आया मेरा माइंड इसके बारे में क्या कहता है। तो जब आपको लोगों ने सजेशंस दे दिए हैं तो फिर आप उसके बाद आ जाएं और अपने मेंटल इंक्लिनेशन को देखें कि आपका जो ज़हनी रुझान है वो किस तरफ है, और अपने ज़हनी रुझान को पहचानने के लिए और इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने देना है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास गूगल पर मौजूद है, आप 4-5 एप्टीट्यूड टेस्ट दे दें, जिसके बाद वो आपको एक रिजल्ट देते हैं कि आपकी मेंटल इंक्लिनेशन इस तरफ है। इंशाल्लाह मैं भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी मेंटल इंक्लिनेशन किस तरफ है। लेकिन आते हैं इस डायग्राम की तरफ। जब यहाँ पर हमने कहा कि जब लोग आपको सजेशन देते हैं तो वो आपसे ये सजेशंस देते हैं, इन्हीं सजेशंस के बेस पर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। सजेशन नंबर 1 ये है कि लोग आपसे पूछते हैं कि व्हाट यू लव, आपको किस चीज़ से मोहब्बत है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप करते हैं तो आपको मज़ा आता है। मेरे कज़न्स हैं, वो आप उसको क्रिकेट के सामने जो है वो बिठाएं, 10 घंटे वो बैठे रहेंगे, वो बोर नहीं होंगे। मैं 5 मिनट बैठ जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट के साथ मोहब्बत नहीं है। इसी तरह अगर आप मुझे बुक्स देते हैं और मेरे उन्हीं कज़न्स को आप बुक्स देते हैं तो शायद वो एक 5 मिनट बाद वो बुक क्लोज़ करें और वो चले जाए, लेकिन मैं उसको क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बुक्स के साथ क्या है, उसके साथ मोहब्बत है। दूसरे साइड पर हम क्या करते हैं, व्हाट यू आर गुड एट, आप कौन सी चीज़ में अच्छे हैं। खुदा ताला ने आपको पैदा किया है तो डेफिनेटली हर एक बंदे की एक मेंटल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है जिसके बेस पर उसमें कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं कि वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं और दूसरे चीज़ में अच्छे नहीं होते। अब मेरे कुछ छोटे कज़न्स हैं,
آپ ان کے سامنے مشین رکھتے ہیں, وہ اس مشین کے پرزہ پرزہ کر لیتے ہیں, وہ اس کو کھول دیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو بند کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ان میں بہت زیادہ اچھے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے ٹیکنیکل چیزوں کی سمجھ اتنی اچھے سے نہیں آتی ہے, تو میں ٹیکنیکل چیزوں میں اچھا نہیں ہوں, جبکہ میرے وہ جو کزنز ہیں وہ ٹیکنیکل چیزوں میں اچھے ہیں. اب اگر آپ اپنے بی ایس کے سلیکشن کرائٹیریا کے لیے ان دو چیزوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, وٹ یو لو, وٹ یو آر گڈ ایٹ, تو یہ آپ کا بن جائے گا پیشن. پیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چاہے دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ میرے سامنے آ جائے, میں اس مقصد کو اس مقصد کی کامیابی تک میں اس کے پیچھے لگا رہوں گا. تو ان دو چیزوں کے کمبینیشن سے آپ جو بی سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کا بن جاتا ہے پیشن. اور اس پیشن کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں, اور وہ کس چیز کی وجہ سے, انہی پیشن کی وجہ سے. پھر تیسرا ہمارے پاس ہے ورلڈ نیڈ, دنیا کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو دنیا کی ریکوائرمنٹ کو آپ 2 لیول پر لے لیں. ایک دنیا کی جنرل ریکوائرمنٹ ہے, ایک دنیا کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے. جنرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا کام کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے سارے دنیا کو فائدہ مل جائے, اور اسپیسیفک کا مطلب یہ کہ آپ کسی ایسی چیز کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے آپ کے علاقے کو فائدہ مل جائے. تو اگر وٹ یو آر گڈ ایٹ اور ورلڈ نیڈ, آپ ان دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے پروفیشن. پروفیشن کا مطلب یہ کہ لوگ پھر آپ کو اس پیشے کی وجہ سے جانتے ہیں, کیونکہ آپ اس میں اچھے بھی ہیں اور آپ دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں, تو آپ اس میں بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں. چوتھا ہمارے پاس ہے پیڈ فار, جس چیز کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو جو چیز دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں, وہ ہمارا بن جاتا ہے ووکیشن. ووکیشن ہم ان چیزوں کی کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ جو الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو مشین وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں آپ بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں اور آپ دنیا کی آسانی کے لیے بہت زیادہ چیزوں کو کریٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم, ہمارے پاس یہ ایروپلین بس وغیرہ, یہ کیا ہے, یہ سارے ووکیشن والے لوگوں کی پروڈکشن ہے. ان کیس اگر آپ پیڈ فار اور وٹ یو لو کو جو ہے وہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا مشن بن جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اسی چیز کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ پیسوں کو کمائیں, اور پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ کا مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا ہو جاتا ہے. لیکن ہم اگر زندگی میں پیسے کمانا چاہتے ہیں, یا زندگی میں ہم کسی بڑے لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ لوگ اش کرے, واہ واہ کرے کہ یار اس بندے نے تو بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کر لیا اور اس نے تو دنیا میں ایک عجیب قسم کا کارنامہ کر لیا ہے. یہ سب چیزیں ہم کس لیے چاہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں خوشی کے لیے, تاکہ ہماری زندگی خوشی سے گزرے, ہمارے زندگی میں سکون ہو, ہمیں کسی قسم کی تکلیف وغیرہ نہ ہو, اور ہم جو کام کریں ہمیں اس کے لیے پیسے بھی ملے, ہم اس میں اچھے بھی ہوں, ہمیں اس میں سکون بھی ملے, اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو بھی فائدہ پہنچا سکیں. تو بی ایس کے سلیکشن کے لیے ان 4 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیں وٹ یو لو, کس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں, بیٹھ جائیں تھوڑے ٹائم کے لیے, اپنے موبائل وغیرہ کو سائڈ پہ رکھیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دے دیں اور سوچیں کہ آپ کون سی چیز میں اچھے ہیں, آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں, دنیا کی آپ کس طرح جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور کیا لگتا ہے آپ کو جو ہے وہ کون سے ایسے ان سارے 3 چیزوں کو کمبائن کر کے اس کے ذریعے سے جو چوتھی چیز آئے گی کہ آپ کو اس کو ذریعے سے اچھی اماؤنٹ آف منی بھی ملے گی. تو اگر آپ بی ایس کے لیے ان 4 پوائنٹس پہ فوکس کریں گے تو آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ آپ زندگی میں ایک بہت بڑے لیول پر پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ایس سلیکشن کس طرح کرنا چاہیے, اور ایک ویڈیو میں اس پہ بھی بناؤں گا کہ کون کون سے سبجیکٹ آپ کو سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں اگر آپ اس میں بی ایس کرتے تو آپ کو اس سے فائدہ ملے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.